Another day up, another laag na pod. Good morning. Oras, pre. 6:57 na din karon. Manglaag sa mi. Pila ka oras tulog? Pila ra ka oras? 2. Gikan mi nag-club gabi eh. Karon laag mi, nagsara mi mag-day up. Laag na mo mong kuan. Mong vlog. Di na may sa mga baka-baka nga vlog. Pinagana ng baka-baka. Nagtae. Jadi nagtae. Kapit sa may karon sa gasolinahan kay magpalit og shade si PJ. Naman siya town dere oh. Nice sa yung town dere. Gamay lang siya pero okay raman. Kaya po ba yan ang taon? Saan yung oras? 8:03. Ayan na lang. Ala, nakapalit ang shit sa buang. Pula pa, kuan pa yapon. Record pa na. Okay. So, ano to? Saan na natin? Pag magkaon na to. Magkaon. Nakita ni... Miss Muli na. Oo, Miss Muli na. Nakita pwede ni Cam. di man kasulod sa kuan. Kaya di man kasulod sa bar. Kaya naka-shorts rami. Artila dire, balag makasapatos ka. Pero ang imong shorts kayo, mga sports shorts or pang unsa pa na dira, di ka pwede magkasulod. Diyan na rin mong ipangligsan. Parang ipangligsan ka. Pato. Daghan ka. Oo, ito nga, kuhan. Naulanan me. Yan, nigawa si Cam. Siya nga, ali, magkuhanta. Ngita, Burgamigo to na yung mga kunong si Q, no? Mga bouncer pa. Sulod me. Sa sulod, ano idea? Yeah. O to, napas mo me. Karon. Layo, minimata. Layo kayo may gikuhan, 2 ka oras. Ano mo rin, wala na yung taon dari sa unahan. Pas mo, nabutaan eh. Pas mo, nabutaan eh, kid. Kiwa may taon. Murag wala na dyan okay. 32 minutes na lang. Yung murag naman yung under eh. May gani kayo na pa ikawan. Taon. Pas mo na pa doon ta. Dari mamalit mo dari yung kawan. Magkaon. Vlogger na siya. Kaunan ko. Ha? Malit sa amig kuan. Pagkaon. Before mi adto sa Cathedral Cove. Mo na manggoro niyang last town. Pas mo na po dun ta. Nga namin dere. Murag mapas mo na po may karon kayo. May kayo baong sa nga mga pagkaon. Dere yung sa ulantik. Mabot lang. Ha? Bacon tapos pan. Bro. Tapos sabot sa kanya. Mata na ito na burger.
Kailangan pa i-search kung unsa ang kaon sa itsura. Ay, kani mo dai kani. Kana gani. Di. No burgers, bagels, all there. Yeah, check it out. Maybe just one of the burgers. Sorry, which ones? One upstairs. And the bacon and cheese croissants. Yeah. Would you like this toasted? Yeah. Great. Red. 2 what? Bacon. Kana ako gi-order? Ay, okay. 2 of that and then 2. 2 of these and 2 of those? Yeah. And one iced chocolate. One, give me a minute. Say mo iced chocolate? And then 1 iced chocolate. 2. 2 iced chocolates. Anything else? Your name? AJ. So, mo na ni nag-order mi so kini mo nga bayo kani akong gitudlo kani. Na sila i-burger. Na sila burger. So nag-order. Order po may. Wala di ay. Hindi nga mig. Hindi lagi palit din lang guro na ngaon. Yeah, order lang mig. Unsa pa to didto kay naglinya wa kita ka sa mga tao dito naglinya ba. Wow na mi. Yeah. Naluto na. Dili ra kayo. Na meron. Basa lang ang bangko, nabasa lang ang lubot. Naluto na. Talibangon man ko. Talibanga makatani dito sa dagat na yate. Okay siya. Kanya lamig. Lamig po dilahang soko. Si AJ na dito. Masakay daw siya sa kwan. Kaming dive snorkel tour. So magpa-book mi karon og kwan. Okay, kapoy og baklay. So this one. Cool, so I'll just give you some directions on where to go. This is your ticket. Okay. So we're here at the moment. You're departing from number 9 here. Will you be driving or walking? Driving. Driving, yeah. So you just head as if you're leaving town. Like how many minutes drive is? 2 minutes. It's very close. It's very yeah. close. Left down Parr Road, left down Wigmore, park your car and walk down onto the beach, and you'll see the crew in a big white gazebo there. And just be down there about 9:45. 9:45. Yeah. Yeah. You're good Cool. to go. Yeah, Take that with you. thank you. Awesome. Enjoy. Yeah. See ya. Can I have like one of this? Yeah, take one of those with you. Absolutely. Thank you. See ya. So, mo na to. Nakabook na mi. Instead niya magbaklay mi, kanira mong makita. Kani daghan. Daghan mong mauban. Apre. Shit, ang card nabilin gani nako. Nara. Lamay pre? Problema lang, makakalibangan ko. Ito. Problema, kalibangan ko para about TikTok. Hindi nga ako, anak. Basta oy. Oy, so mo na palit nagpabook na mi og kuan. Saan eh? Ticket ba ni? Saan eh? Ano din yung mga to ano? Kani. Ano yung makita ang dolphin ba ni? Ay, whale. Penguin. May lag na dito ron. Tanan. Pila ka oras daw ni pre? Sa kauras. Kaning pag libot-libot. Iuli makata dire na ipabaklay ta pa uli. So mo adto na mi. Manami kaon. Wala tag sikwa na ni bay kanang Kana, si Conte ba?
Si Kurikong. Kong TV. Kurikong. Ano ka? Kurikong TV. Kurikong TV. So naabot na may diri sa ano sa ni? Wingmore Crest pero may parking na nan. Halap. Ay, murag uban ni daan ba? Parking. Uban gid ni, dikit-dikitan gini pagaya ron. Pag bikini mo ha. So, padulong na may sa among destination. Ambot og mo ba ni? Mo may nakabutang sa map. Pero ang CR kay kayon kay ko. Here we go. Laga puha. Uy. Pero lamig kayo sa iligo. Ito ang ba't kung sakto ba ni? Kaya wala may ibang tao. Muna ni ang kuan. Asa ni nga lugar pre? Katedral. Muna yung katedral no? Bili ang katedral kayo naman. Ay, sino ni? Basta kay Chada kay siya oh. Ala ka niya! Ala ka niya! Explore the edge of this island, the edge of that island. We do visit Cathedral Cove. Cathedral Cove. We come down this coastline here, look for some fish. Is and then the other thing, yeah, the southern coastline is this stuff hidden all behind those hills. Oh yeah. So that's where we get to see. So as that's well. the nice thing about doing a boat, eh? Yeah. Rather than like walking. Rather than the walking. I mean, the walkway, it is beautiful, but there's lots of other hidden Yeah, fantastic yeah. gems. Yep. Great. Yeah. Sweet. Cool. No worries, guys. Yeah. So, ano to naka-book na may. Mabalik sa may sa sakyanan kay. Siyempre nakasapatos man may. Nga kay beach man eh. So, guys, siya dagi kayong view. Murag. But lang. Stunning. Sure. English. Oh, di ba? Yung Mana mong vlog karon mag-lag. One. Vlog. Kurikong TV. Kurikong. So, ako diri karon sa unsa ni? Sa beach. Day off nga ni. So, tsada kay diri. Naligo mi unya. Pag humana mo og suroy-suroy. Naligo mi. So, this is the Hey Beach. What? Hey Beach. So, ano siya? Sada po. Sada. Hey Beach. Yep. Thank you. Oh. So mo na ni. Kurikong TV na ni. Kuha namin. Dagan namin. Dagan namin mga vlogger. The only big rule today, guys, we just don't want you to stand up while we are moving fast, so do keep seated as we go from place to place. Woohoo!
Gamay pre. So ano daw mga rocks kay 15 million years old na siya. Mao na ni siyang. That's the Pacific? Oh, Pacific. Left. Okay na. Pacific Ocean. Oh. Ha? Oh, tour guide. Nani ko trabaho sa una. Tour guide. Ano, basta nila na. Ito sa cave mo. Musulod na diri. Hala, video pre. See it in my own eye. Oh. Whoa. Shit. Ay, mamalingkuhan itong sada. Ito. Whoa. Shit. Murag the beach ba? What the fuck is this, man? Blowholes, they're not that creative of names, they're sort of just given to any feature of this exact shape. Our blowhole here, it probably doesn't actually do any blowholing anymore. The idea is water into a big splash squirt right out the top. Oh. This one though, the best we get is a little puff of some light mist. Oh, wow. Yeah, we can call it a blowhole, but Ito yung cellphone. sort of just got the shape of one. It doesn't really destroy. That being said, it's still a pretty cool feature. I don't know. Ilang kuan pagtuo nga hinimo ni sa ilang mga gods no. Oh, Sibot nga nag-barrier para di para kuan silang sanay. mahurangi. Mahurangi. Lah, sulod siguro ta. Sulod dito. Hala ka Oh, doon. it's so cold. Oh, you click the good, yeah. Look, flashlight. Good banget. He managed to get here without losing track of anybody on the ocean. He had the biggest boat. He was the navigator. He started using the stars in the night sky to lead his way across the Pacific and find New Zealand, the land of Aotearoa, as they call it. Upon getting here, with all 400 people still following him, he was a pretty important dude after that. So he found in his landscape here lightness created by Mother Nature, and it was believed that the nose still breathes and it actually creates the wind in this bay. Kana siya. Muna siyang pakita sa video pa. Comes from our town over the bay here, Hahei. Paano na siya nose? Hahei, Hei is the name of the chief. The Maori word Hahe. Hahe dai, batog hahe.
Sagda na. Wow. Wow. Grabe ka talino. Kahoy. Yeah. Beautiful. Tulong na may sa kuan. The famous Cathedral Cove nga Narnia, no? Sa movie nga Narnia. So mo ni siya, guys. Fantastic looking feature. This is known as shark. It kind of looks like it does, doesn't it? Yeah. Diyan mo agi pre. Sa kanin siya, kanda ni magma dani siya na. Ikan sa kuan. Sa? Magma. Tapos Magma. ito sa volcan, dire siya nakapadulong sa dagat tapos nag-solidify. Ano siya? So mo na to. Mato mong laag among tour. So Wala na bilang. wala na bilar. Wala ka oras tulog, kumbati man. So wala na may nakadunggo sa kung ano kay balod. Ay kanang sa high tide siya. So wala na gid may naka adto gid sa famous na si pangalan to? Cathedral Cove. Pero okay, Japan ay nakita na mga mao dito ang sakuan sa Narnia. And then mas siya po ang boat experience kay matuan gini mo ang mga cave nga kuan kanang lisod na duan nimo, no? O kuan para ng mga kayak. Oh, parang dili ka atong kayak dito, no? Balod man. Yeah, experience. 10 out of 10. Out of 10. 10 out of 10. 10 out of 10 daw. Oy, gini. 10 out of 10. Kung makani mo, try ninyo mo. Okay. So, all goods kay. All good seeds, yeah. So, see you on our next vlog. See you on our next day off. Kaya ka na day off, bro. Maglaag. Trabaho, wadwad na po may. Bayad utang, sobra, laag. Sige, palag mapas mo. So, mga guys, peace.